ويلا ومصيبتا خدا نے میرے محبت بار نسیت باپ چکو حسینی سی مدینے نہ گودا لے کر لگانا چنی من تمام اے باپ چکو علی بمجھتے نبی سی قد لگان شام چنی من تمام ويلا ومصيبتا كنت يعني سينا محسامي مجلس بس حسين سياب الفن عباس أشقياء كل الطرف نتاسي والنتهم بمهلة ضرورة جنانا كسر المهد فولا عباس يا شمس بوني غنيا من الرسولي چاله کاچو حسینی کسن ولکون عباس دین الناس لسنا دیتن بین فسنا برسودا بارگاه خدا بندن دعاکو وی اہل بیت کن مجلس ودا بطر کند صلی محمد صلی اللہ اکبر Gârine melene botsi bunda çalla Kuti caman kun gola sunahtan endini fardile teyani mello Ummelela akberle denele buco Yangama bededuluk şahbine Şehzade Kazım'ın bir uçacak beter mello Zeynep-i Ana Muhammed'i Şevcun çünkün Resulah'tan önce o keserim onunla buçu Haskemine kaya fitabene ya Kurban Beni Allahu Ekber Demin Allah Zeynep'le Hüseyin'isi Kalmanla kare çıkdağın yutsun Mimon Asrinosi Kalmanla kare dağın yutsun Zeynep'i keserim onunla Mimon Hüseyin Ya Mesih ya sahab kuni kala imtihan çülemiş ya Dostun Abdullah Hüseyin Beşmeni Sati Habibim ne mazahirle kullah Kama Habibim ne mazahiri izzi Ashab kâmızdan Allah Damzına kasar Allah Ve ashab kundasan Zeynep'le Medike yakın Ahvarına Hüseyin'si ashab kâmızdan öldürdün Bebeğimizden bir bağla kasar yot Hüseyin'si Kitâgerçi Haske gâma Khuda medinse mulakat ya yettin Nasi kitikane beğenmenet kitan Agar subayet naremena otte sadel kitan yunzelen Hüseyin'in çıkasar nivat Agar çidi otte vacasıga Hüseyin'in doğru doğmane kitan şanım Na otte sadel kitan isi Ta sudana bosu ses çok tane Şahsınla hitani gana şoğdur bana Ashab kuni kavdası çıkasar nivat ya Hüseyin La nastur çıkıyor kagar sturdum çürünmeyi Vayla ve musibata Bani Haşim bir cavan kulesi kutanga marbecinin şahsına Yok kasar bir var yok surgacis kasar bir var Gâre var yok kasar bir var Haskime tazes narena Dâme betedun grâhe Kudayın müşahadeti derliğe faiz verin Allah'a Ashab kuni kasar bir var Nadam Bani Haşim bir kariyel cemal Kul betedun nadam isi şehadet nuş bin Vayla Bıçam bıçı sahibi dira Namazlar banyan namaz Allah Subahvat zesnarana Ahli beytine gündeyli kal ahirmanlar azbezde Aşbehun nas Halkan ve hulkan ve mantikan Resulik zerbi İmam Hasan'ı kasar bir varlığı Ne bıçak yani sürüsüne sabit bulmak Yani tecrübe bu kasar bir varlığı Ali
أكبر سيد باب كسر بالله حسين سي أصحاب كنا نسافر بيعقوب بيعقوب بس بما قارنا ندبوسي كنت عزيز كنا زسنيان تياري والله لني كقبونوني أنا ناسي صديقا شهادة بسين أما سبيا شو الناس لا شو توني من نزلني ما تشوفيت كنا نسكر مصيبتا يا ناسي صبح عاشور مسني بدوانا بس كربلاء ترملا سكتشك بس حسين السلام جبل جس طرف جرمل نبي حسين وبدا بس من توقع ما سكتشك بس السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سكتشك بس السلام عليكم الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته مظلوم عبد الله حسين ياران وغفاوني سفرز جماعت بلو أما جماعت سامو بدلو دشمن كل بره مبارز طلب بزدار بلو بس حسيني تبلو قال انا مدريو تيار بلو حسيني تيار بس ببالله ابو عبد الله الحسين علي اكبر علي اكبر تيار بلو شهزادة قاسم تيار بلو قال انا ندرو تيار بنتي قتل قاهي سرم لدامت دقاني والله اشارة بيامت دجي امين قوية الله من فضل عباسي مسايب بلش نابس قلتي الله علي اكبر مسايب بلش نابس علي اكبر نداو من اجي كسر بيوس حسيني سي كسر بيو ليه بو علي اكبر يعني سيني زميك بكب بس هاي عباسي نداء بو من اجي كسر بيوس الان كسر الظهري فون عباس يعني نيسكت بين الجس اما لما سايب قاما يعني قص دنيا يعني صبح عاشوري كان ده مصايب بلش نابن قا مصايبه يعني إمام الزمان اسمه كسر ليه ذاكر كانوا مصايب ضربة में شلي كسر إمام يعني شي كسر بنا ضرب كله أكبر مصايب ضرب كله أصغر مصايب ضرب كله شهزادة قاسم مصايب ضرب إمام زمان का बच्ची كسر بنا ليه ذاكر اگر اکبر یتسو بنا قاسم یتسو بنا قاما کرمی چورو بنا های های دم صاحب بچین یا وقت بین صبح شو قاما صاحب
Zeynep ne Hüseyin'i vidayıma saymışım. Ah Allah! Ya musibet ah! Zeynep'i çıkasırdı. Hüseyin, tenhasun, damat çam, ashab kalmasa çam, çam bir Allah! Hüseyin'isi, hal min nasinin yansuruna, suya da nusret bakan ki, suya, Ahmet-i Muhtar'la karbana, şahadayı kodum kuliyle losbullu. Hüseyin sünnet sünnet. La havle ve la kuvvete illa billah. Tevbâ-ı Hüseyin teyar böyle. Teyar gönlüba teyar gönlüba Zeynep'i kasırgına. Lemime Hüseyin. La yana Abbas-ı badalla Ekber-i badalla işte kamulla kilomaya. Ya Hüseyin. Yanma Zeynep. Yani biri ağlasın yeri. Zimma yeri kapalanlar yanma. Bataya dayanak. Nami zamanın kulisi. Şam-ı garibanla. Şam-ı garibanla. Nami sahibetik bananla. Mektep bana. Gâdalama neler çıgansın. Çıgan soğuk banla. Gelme Zeynep'isi. Minnet tane şörfide toçonun rahmetler sana. Abbas-ı badalla çappa. Yani bakiye kurana. Sen bu pehletan düzde. Yani koyun. Onlar gelmez Zeynep'in çıkasa göndermiyor mu? Ne Abbas-ı badalla. Ne Akbar-ı badalla. Yeriste kamulla kiret yazsalar sorulamıyor mu? Dokana yanında çıkasa göndermiyor mu? Yani başlıyoruz. Eka çıktas Hüseyin'e kıyamla çıktas, dağla çıktas. Çıktasınlar bir bak beni Hüseyin Zeynep ki dışarı. Şafana Zeynep'i kasar günü çıvazlayayım o. Zeynep'le Sime Zeynep. Nana bana sivasiyet desek bak. Hüseyin. Yargıdayla yakın magana kadlegâhi kandırmağla. Miskin per Zeynep'i şahbola basın. Allah belanı musibata. Gelme Zeynep'i çıkasar kılan. Lemimo Hüseyin. Nala sizi savaşiyet yokları. Yani yeri hulukun bu çıktı başomala mino. Nasi yeri hulukun bana sizi bedeli borse tanıtı çimpa. Şayet yoyimpa. Lemimo Hüseyin. Zulmi. De hancar koptu solanı. Sizi lara si borsa tonza setpa. Or İmam Hüseyin borsa çimpa. Daimpa. Nesrimo. Godale karlegala mima çok yapana barbeş bir varla. Abbas na barbeş bir varla. Şab na kofana bazar gamenu. Resantamış bu bolana borsa tabimba. Hayvallah. Hüseyin'le Zeynep'i değil vedai beş babası imana zaman yani mağdur ya imana zaman ne ya diniz esnarına zinde şahsı ya lana esi gandusi zambar gahena subha aşurala tasliyat arasmetene hoca yani çabini çürlük bir de musibet bu nere zerbanın emmesa Yedamisi, subha aşurim yozehlen ojobisi. Zeynep'i sni paçam çederem dükkanına. Nasıl Zeynep'le seslerine demir harekametten katilgâme şahit tabben. Niman-ı simot tabil ve hiçimiz bibarla. Kasar gümüt Hüseyin'si, nesrimo Zeynep. Niz zil alasi, del abbiga tal kalbi. Gonno yani namekem hay hay. Hüseyin için de gonno kafanin ba. Zeret tabiği de gonno çoğunu. Çoğu balla. Zeynep'in si de gonno çoğu balla. Hüseyin'in si de gonno da de zapı surah bezdiğince. Ta ki Hüseyin'in bu ekana tamaçı bezemlik hep bana leğen günüzü. Lakin vallahi Hüseyin. Ya o diye bahaya Hüseyin. غاب اللجم في وهلا حسين بيغي السلوك بفوت
İmam Zeynep'i se, sabır iskela koçinse, mimeste kamon çile, kule mime salar be, salar biz bir Allah, mime Hüseyin, Hudayı pagre hele mime, ya Hudayı pagre zare, Zeynep'le çıkasar yok Hüseyin'i, lesrimo, yani namus kun ki berberi nasıl şur, Allahu Akbar, Hüseyin isi, Bismillah zereste kamon çile, işte Zulcema kerbette yar bekmez esnafına. Zulcema gömdüğü kadar ondan Mehmet. Hüseyin'in çıkasar bir vak. Le Zulcema, le asbı bavafa, le kâleme sümet çapamızın soma. Mabumet çapamızın soma. Abbas mabarmes bağımızın soma. Le Zulcema'ya bavafa çibet. Kamil Allah. Eşara ben çabre bahane toçina tanıyor. Şemata bana çitemet. Hay hay. Hüseyin İbrahim'e doğdu sakinası. Babi Zulcema'yı gamlara kenana. Çizere menler verdina. Kendini de vatana mekerle Zulcema. Sube aşurna. Dersen tanıman şakkalbun. Sulah melle Zulcema. Kendime yetim meclisine Zulcema. Zerbana Hüseyin'in çıkasaydı. İtavvod kabas iltimas dua. Ya Yunus niyetun ve temenna tutulur. Cenab-ı Sakini bekasir samse. Zeynep-i bekasir samse. Hüseyin'le Zeynep-i müdaf o samse. İltimas dua söze hacet bin Huday kanın çol. Hay hay. Menzile sa'labiga. Namisa. Müslimi. Şehadeti haber patonlana. Cenab-ı İmam Hüseyin ise Müslümin ettiği de bana közüne zabi ağaçlar yere başım temi yok dirine kole yani mala baba zerzerim begala bakulu ne sakinala doğru bir ona sakinat çıkasar mı işte kana sana aşosi baba
परवरदिगारा सुबह आशूर मजलिस नीके के भोले मुसलमानी इल्तिमास से दुआ कैसे खुदावंदा नया मुसलमान शरीफ अल्लाह जाकुम मलाओ बचो या अल्लाह परवरदिगारा मरीज चिकना दिल से खुसूसन साबुन राज मरीज कुल्ला सुबह आशूरा हरमन में को समझ कर लिबास आफियत को या अल्लाह